اس کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنا کر لیا۔ ہم کون؟ اہل طریق، طریقت والے۔ طریقت والے کسے بولتے؟ قسمت والے۔ طریقت والا کون؟ قسمت والا، تقدیر والا، مقدر والا، بخت آور۔ طریقت والا کون؟ قسمت والا، اچھی قسمت والا۔ طریقت والا، طریقت والے کا کون؟ اللہ، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا، ہمارا کارساز، ہمیں نوازنے والا، ہمیں سوارنے والا، ہمیں دینے والا، اتنا پیار کرتا ہے۔ مصطفیٰ سب کو ملے، جس طرح ہم کو ملے اس طرح کسی کو نہیں ملے۔ اہل طریق کو جس طرح مصطفیٰ ملے اس طرح کسی کو نہیں ملے۔ اہل طریق کے دل میں جو مصطفیٰ کا پیار ہے اس طرح کسی کے دل میں نہیں۔ طریقت والا کہتے ہیں محبت والا، قسمت والا، جنت والا، مولا والا، مولا والوں کا والا۔ طریقت والے کا کون؟ اللہ طریقت والوں کا، رسول اللہ اہل طریق کا۔ غوث اعظم ہمارے، کس کے؟ غوث اعظم کس کے؟ ہمارے۔ خواجہ اجمیر کس کے؟ ہمارے۔ کس فرقے میں اتنے اولیاء ہیں؟ کس جماعت میں اتنے اولیاء ہیں؟ کیا قسمت ہے اہل طریق کی، کیا قسمت ہے۔ غریب نواز ہمارے، قطب الدین بختیار کاکی ہمارے، فرید الدین گنج شکر ہمارے، نظام الدین اولیاء ہمارے، نصیر الدین چراغ دہلوی ہمارے، بندہ نواز گیسو دراز ہمارا۔ ارے ابھی کیا ہونا؟ کبھی خود کو دیکھو، کبھی ان کو خود میں ٹٹولا کرو تم۔ یہ اجمیر والا اجمیر میں نہیں ہے، بغداد والا بغداد ہی میں نہیں، ہر اس کے چاہنے والے میں بغداد والا ہے۔ ہمارے اندر غوث اعظم ہیں، خواجہ اجمیر ہم میں ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کہاں؟ ہم میں، محبوب الہی ہم میں، نصیر الدین ہم میں، بندہ نواز ہم میں، ارے گیسو دراز ہم میں، کمال الدین بیابانی ہم میں، ارے غوثی شاہ ہم میں، نوری پیا ہم میں، کلیمی پیا ہم میں۔ ان سب کو لیے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں طریقت والا۔ ہاں ہاں ہاں، تو بندگان خدا ناز کرو، خوش رہو، مست رہو۔ ہمیں کیا ملا؟ محبت ملی۔ محبت ملی تو محبوب مل گیا۔ جسے محبت ملی اس سے محبوب جدا نہیں ہو سکتا۔ انت مع من احببتا، تو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے تو غوث اعظم تیرے ساتھ ہیں۔ یہ اور بات کہ تو انہیں دیکھ نہیں سکتا، وہ تیرے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ خواجہ اجمیر اجمیر ہی میں نہیں رہتے، ہر چشتی کے ساتھ خواجہ رہتا ہے۔ یہ تمام اولیاء کو رکھنے والوں کو کہتے ہیں اہل طریق۔ یہ طریقت والوں کا مجمع، دیوانوں کا مجمع، محبت کرنے والوں کا مجمع۔ ذکر تو سب کرتے ہیں، محافل ذکر کہاں نہیں ہیں؟ ہر مقام پر ذکر ہوتا ہے، ذکر کہاں نہیں ہوتا؟ اس کے ذکر کے بغیر کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر یہ کیسے ذاکرین؟ ذکر تو کرتے ہیں، مزہ ہے تو محبت میں ہے۔ محبت کے بعد دیکھیں گے تو مزہ، محبت کے بعد محبت آ گئی دیکھنے میں مزہ، محبت ہے تو سننے میں مزہ، محبت ہے تو چھونے میں مزہ، محبت ہے تو پانے میں مزہ، محبت ہے تو اس کا کلام سننے میں مزہ۔ محبت کے بغیر کلام بھی رہتا ہے، دیدار بھی رہتا، مگر مزہ نہیں۔ مزہ کب ہوتا؟ پہلے محبت ہونا، پیار ہونا۔ پیارا جب آتا تو دیکھنے میں مزہ، سننے میں مزہ، چھونے میں مزہ، خیال میں مزہ، ذکر میں مزہ۔ ذکر میں مزہ کب آتا؟ مذکور محبوب بننا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ مذکور صرف مذکور ہے تو وہ ذکر ہے۔ ہمارا مذکور، ہم کیسے ذاکر؟ محب ذاکر۔ ہمیں جو ذکر میں لذت ملتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملتی۔ طریقت، محبت، طریقت کا دوسرا نام محبت۔
پیر کسے بولتے ہیں؟ محبت سکھانے والا. مرید کون؟ محبت سیکھنے والا. اگر پیر سے محبت نہیں ملتی ہے تو پیر نہیں. اس کا کام ہی محبت سکھانا. کس کی محبت؟ خود کی نہیں. محبت بولے تو خود کی سکھائے گا، خود کی ہر ایک سکھاتا، ہر ایک خود کی محبت ڈالنا. پیر کا کام اپنے محبوب کی محبت پیدا کرنا، رسول اللہ کی محبت دینا، اللہ کی محبت دینا. مرید کون؟ سچا مرید کون؟ جو رسول کی محبت کے حصول کے لیے خانقاہ میں آئے. نہیں سمجھ میں آیا؟ تو یہ مجمع بڑا خوش قسمت مجمع. مولا فرماتے ہیں اما بنعمت ربک فحدث. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کسی اللہ والے کا مل جانا. کوئی اللہ والا مل گیا تو سمجھ تجھے سب کچھ مل گیا. اللہ والا نہیں ملا تو نہ رسول اللہ ملا، نہ اللہ ملا، نہ دین ملا، نہ مذہب ملا، کچھ بھی نہیں ملا. جسے اللہ والا مل گیا، سچا اللہ والا، خانقاہ والا نہیں. خانقاہ میں تو سب ہیں. خانقاہ والا مل گیا، مجمع والا مل گیا، بولنے والا مل گیا. اللہ والا ملنا، اللہ والا خانقاہ والا ہونا. اللہ والا خانقاہ میں رہتا ہے بے شک، مگر ہر خانقاہ میں اللہ والا نہیں رہتا. اللہ والا جسے مل گیا اسے سب کچھ دولت کونین مل گئی. اور جسے اللہ والا مل گیا، مولا بولتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تجھے آنکھ ملی نعمت، کان ملی نعمت، کان ملے نعمت، زبان ملی نعمت، بولنا مل نعمت، سننا نعمت، دیکھنا نعمت، چھونا نعمت، پکڑنا نعمت، چلنا بیٹھنا نعمت، دیکھنا نعمت، سوچنا نعمت، سمجھنا نعمت، سب نعمت. یہ سب نعمتیں یہ ایک طرف، غوث العظم کی نعمت یہ ایک طرف. جسے میرا غوث مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. آنکھ ملی تو بولنا، کان ملے تو بولنا، زبان ملی تو بولنا، پیسہ ملا تو بولنا، گھر ملا تو بولنا، غوث ملا تو نہیں بولنا. ارے قادریوں کو سب سے بڑی دولت کیا ملی؟ غوث. نہیں نا، ہم کو فیضی شاہ ملا، ان کو کلیمی شاہ ملا، ان کو کوئی شاہ ملا. یہ سب شاہ، یہ شاہ ملتا تو وہ شہنشاہ ملتا. یہ شاہ کو پکڑتے اس شاہ شاہاں کو پانے کے لیے. چشتی کسے بولتے؟ غریب نواز کو رکھنے والا. قادری کسے بولتے؟ غوث الثقلین کو رکھنے والا. پھر غوث الثقلین کو رکھنے والا وہ غوث کو نہیں رکھتا، حسن کو رکھتا، حسین کو رکھتا، مولا علی کو رکھتا. علی کو رکھنے والا علی کو نہیں رکھتا، وہ علی میں کسی اور کو رکھتا، کسی اور کو رکھتا. اسے رکھتا جسے رکھنے سے وہ مل جاتا ہے، جسے دیکھنے سے وہ ملتا ہے، جس کے پانے میں وہ ملتا ہے، جس کی رضا میں اس کی رضا ملتی ہے، جس کی خوشی میں اس کی خوشی ملتی ہے. مر رعانی فقد رعلق. جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا. جس نے میرا کلام سن لیا اس نے میرے رب کے کلام کو سن لیا. جس نے میرے دامن کو تھام لیا اس نے رب کے دامن کو تھام لیا. جس نے مجھے چھو لیا اس نے رب کو چھو لیا. جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے میرے رب کو راضی کر لیا. جس نے مجھے اپنا لیا اس نے میرے رب کو اپنا لیا. ایک ہی بات ہے، اس میں ہزاروں باتیں ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. تو بندگان خدا، محبت بہت بڑی چیز. محبت نہیں تو مزہ نہیں. کتنے لوگ محبوب کو دیکھتے ہیں، کہاں گیا محبوب کو؟ میں جس نظر سے دیکھتا ہوں اس طرح کوئی نہیں دیکھتا ہوگا، کیونکہ مجھے محبت ہے. سید صاحب کو کتنے دیکھتے ہیں؟ میں جس نظر سے دیکھتا ہوں اس طرح کوئی دوسرا نہیں دیکھتا ہوگا. ہاں تو محبت بڑی چیز ہے. محبت نہیں ملی تو کچھ نہیں ملا. مقصد بیعت کیا ہے؟ یاد حق. وہ یاد کون نہیں کرتا اللہ کو؟ کون نہیں یاد کرتا؟ اللہ کو یاد کیے بغیر کون ہے؟ اللہ کی یاد کے بغیر جی نہیں سکتا. مقصد بیعت یاد حق.
مقصد بیعت حب حق، اللہ کی محبت کے ساتھ یاد کرنا۔ طریقت میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ صرف ذکر نہیں، ذکر تو سب سکھاتے ہیں، مذکور کو محبوب بنا کے یاد کر، مسجود کو محبوب بنا کے سجدہ کر، معبود کو محبوب بنا پھر سجدہ کر، معبود کو محبوب بنا پھر اس کی عبادت کر، تو عبادت میں لذت ملتی ہے۔ محبت حق کے لیے بیعت۔ ذکر کون نہیں کرتا؟ طریقت والے کا ذکر الگ ہوتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے تو مذکور کو محبوب مان کے ذکر کرتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چاہنے والا نہیں، حقیقت میں وہی چاہتا ہے۔ کیسا مولا ہے! اگر معلوم جو محبت کرتے ہیں نا ایک دوسرے سے، وہ لا علمی کی وجہ سے، آپ بولیں گے نا علم نہیں ہونے کی وجہ سے میں محی الدین کو چاہتا ہوں، محی الدین مجھے چاہتا ہے، وہ فلاں کو چاہتا ہے، یہ چنا کو چاہتا ہے، مخلوق کو مخلوق جو چاہتی ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، علم آ گیا یعنی علم نافع آیا تو اسی آن تعین ہٹ جاتا ہے، اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسے سب کچھ سمجھتا ہے، یہ سب کچھ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں سمجھ۔ غیر طریق جو ہے وہ سب کچھ سمجھتا ہے، طریقت والا کچھ بھی نہیں سمجھتا، یہ کچھ بھی نہیں، لا علمی کی وجہ سے چاہتا ہے بندہ بندے کو۔ جب علم آ جائے گا تو کوئی کسی کو نہیں چاہے گا، چاہنے والے کو چاہے گا۔ ہاں چاہتے کسے؟ جو ہمیں چاہے، چاہنے والا ایک ہی ہے، لا معبود الا اللہ۔ وہ معبود کون؟ لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ کے سوا کوئی محب نہیں، وہی چاہنے والا۔ اس کی محبت سیکھنے ہی کے لیے خانقاہوں میں آتے ہیں، کپڑا ڈالنے کے لیے نہیں، خلافت مقصد بیعت نہیں، حلقہ مقصد بیعت نہیں، بیان کرنا مقصد بیعت نہیں۔ ان کی محبت ہے تو تو کامیاب مرید ہے۔ بولنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، بیان کرنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، ان کو چاہنا آتا ہے، کامیاب ہو گیا تو۔ دیکھ لے تیرے دل میں اگر اللہ اور رسول اللہ کی محبت ہے تو تو کامیاب ہو گیا۔ تو بندگان خدا، محبت بہت بڑی چیز ہے۔ وہ کیسے مولا ہیں، ان سے محبت نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ سب کچھ وہی کرتے ہیں، اجر ہم کو دیتے ہیں۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، ایسا ہے نا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جو عمل کیے نا اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ عمل کس کا؟ مولا فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا، پھر عمل کو تمہاری طرف منسوب بھی کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، عمل کو پیدا کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ ارے ہمارا عمل کہاں ہے؟ عمل کا خالق وہ، سمجھ میں آتا ہے؟ عمل کو پیدا کرتا، پھر عمل کرنے تم کو پیدا کرتا، عمل کرنے بشیر کو پیدا کرتا، پھر بشیر کے عمل کو پیدا کرتا، پھر عمل کرنے کی توفیق دیتا، عمل کرنے کے بعد بولتا بما کنتم تعملون۔ ارے ہمارا عمل کہاں ہے؟ ایسے مولا سے پیار نہیں تو کس سے پیار؟ پیر یہی سکھاتا۔ ارے تو عمل کو مت دیکھ، خالق عمل کو دیکھ۔ جب عمل کا خالق مولا سمجھے گا تو عمل پہ تکبر کہاں کرے گا؟ تڑپ جائے گا، محبت کرے گا، محبت کرے گا۔ عمل سمجھ میں نہیں آیا، محبت کرے گا۔ ارے کیسے کریم مولا ہیں! واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تم کو بھی پیدا کیا، تم جو عمل کرتے ہو کرو گے اس کو بھی پیدا کیا، اور پھر عمل کرنے کے بعد بولتا تو عمل کیا نا جنت میں چلے جا۔
بس یہ دو آیتیں محبت حق کے لیے کافی ہیں. پورا قرآن تو پورا قرآن، یہ ایک حصہ وہ ایک حصہ جمع لے، اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا. اس حصے کو جمع اور اس حصے کو جمع. واللہ، سمجھ میں آیا؟ واللہ خلقکم، اللہ تجھے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا. صرف تمہیں پیدا کر کے بولا عمل کرو؟ نہیں، تم کو پیدا کر کے عمل کرو میں اجر دیتا ہوں. واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ستار کو ہی پیدا کیا، پھر ستار جو نیکی کرے گا، نماز پڑھے گا اسے پیدا کیا، روزہ کرے گا اسے پیدا کیا، داڑھی چھوڑا اسے پیدا کیا، خیرات کرتا اسے پیدا کیا، مرید بنا اسے پیدا کیا، ان تمام اعمال کو پیدا کیا اور پیدا کر کے کرنے کی توفیق دیا. نماز پڑھ لے، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، نیکی کر، زنا مت کر، چوری مت کر، فلاں کام مت کر، فلاں کام کر. بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا بولتا گیا. صرف بولا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے اس کا کن کہنا ضروری. جب تک وہ کن نہیں کہے گا تو نماز نہیں پڑھے گا. کن کہہ کے تجھے نمازی بناتا ہے، کن کہہ کے تجھے روزدار بناتا ہے، کن کہہ کے تجھے زکوٰۃ دینے والا بناتا ہے. حاجی جب تک اس کا کرم نہ ہو تو حج کیا کرے گا؟ اے عمرہ کر کے آنے والوں فخر مت کرو، عمرے کو لے جانے والا میرا، کعبے کے طرف گھمانے والا میرا اللہ، ارے مسجد عائشہ کو لے جانے والا میرا اللہ، سید صاحب کو کھلانے والا میرا مولا، ہاں اس کی بیوی کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے والا میرا مولا، لاڈج میں لنڈے لنڈے کھایا وہ میرا مولا. سب کر کے بولتا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. دو حصے جوڑو، اللہ سے جڑ جاؤ گے. پیار کرنے کے لیے کیا کیا سوچنا، کیا کیا، کچھ بھی نہیں. واللہ خلقکم، اللہ تمہیں مجھے پیدا کیا. ذرا غور کرو، اللہ مجھے پیدا کیا، باپ پیدا نہیں کیا. باپ تو ماں سے ملا، پیدا کرنا اس کا کیا کام؟ اگر باپ پیدا کرتا تو ہر باپ پیدا کرتا. کتنے باپ ہیں روتے بیٹھے ہیں، بچہ حضرت بچہ حضرت. تیرے دم کہاں ہے؟ تو باپ بن سکتا ہے، خالق نہیں بن سکتا. خالق بن نہیں سکتا، تو کچھ کر نہیں سکتا. واللہ خلقکم، وہ کیسے مولا ہیں؟ میں کیسے پیا کو یہ بھولوں سہیلی، میں کیسے، ایک ہی پیا ہے پیار کرنے کے لائق. میں کیسے پیا کو یہ بھولوں سہیلی، میں کیسے پیا کو کیسے بھولوں، میں پھر کیسے پیا کو بھولوں. نان یپڑی ہیں ان کے، بھولنا کیا ہے؟ بھولنے کو مرکرد یپڑی இந்த மாதிரி مولاக்கு நான் எப்படி மறக்க முடியும். میں کیسے پیا کو یہ بھولوں سہیلی، میں کیسے پیا کو یہ بھولوں سہیلی، جو ہاتھوں سے اپنے بنایا مجھے. جو ہاتھ کو دیکھ ان سے محبت پیدا ہو جائے گی. اپنے رخسار کو دیکھ ان سے محبت پیدا ہو جائے گی. اپنے جسم کو دیکھ ان سے محبت پیدا ہو جائے گی. اپنی آنکھوں کو دیکھ ان سے محبت پیدا ہو جائے گی. اپنے وجود کو دیکھ، موجود حقیقی سے محبت، موجود حقیقی سے محبت. پیدا ہونے کے لیے تجھے وجود ملا ہے، تجھے مسارت ملی ہے ان سے محبت کرنے کے لیے، سماعت ملی ان سے محبت کے لیے، کلام ملا اس کلیم کی محبت کے لیے، حیات ملی محیی سے محبت کرنے کے لیے، ارادہ ملا مرید کی محبت کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا. واللہ خلقکم، اللہ تمہیں پیدا کیا. ارے پیدا کرنے والے سے محبت نہیں کرنا. پھر خلقکم وما تعملون، تم جو ہم کیا کریں مولا. خلقکم میں محبت، وما تعملون میں عشق. اللہ مجھے پیدا کیا، یہ وجود، یہ ہاتھ اس کا بنایا ہوا، یہ پاؤں اس کا بنایا ہوا، یہ آنکھیں اس کی بنائی ہوئی، بصارت اس کی دی ہوئی، کلام اس کا، پوری دپا. واللہ خلقکم، تمہارے وجود کو دیکھو تو محبت پیدا ہو جائے گی. وما تعملون، غور کرو، عشق پیدا ہو جائے گا.
تم جو بھی کرتے ہو تمہارا عمل نہیں، اس کا خالق اللہ، صرف تمہارا خالق نہیں، تمہارے عمل کا خالق بھی اللہ۔ اور بول کے یہ نہیں بولتا کہ دیکھو میں تمہیں داخل کرتا ہوں، خود داخل کرتا ہے، جنت کو خود بناتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے ادخلوا الجنہ، ایسی آیت ہے نا، ادخلوا الجنہ، اے میرے پیارے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، عمل کو ہم سے منسوب کر، نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ دو آیتوں کا کے حصے ہیں غالباً، پوری آیت بھی نہیں، یہ دونوں کو جوڑے تو اللہ اور رسول سے جڑ جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم درود پڑھو، اللہم تو سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اللہ کی محبت۔ طریقت والے کو محب نہیں بولنا، عاشق بولنا۔ ہر ایمان والا اللہ کو چاہتا ہے، طریقت والا صرف چاہتا نہیں، وہ عشق کرتا۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کیا؟ حسن کو چاہتا، حسین کو چاہتا، بی بی فاطمہ کو چاہتا، کربلا والوں کو چاہتا، شہیدوں کو چاہتا، صدیقین کو چاہتا، اولیاء کو چاہتا، غوث اعظم کو چاہتا، غریب نواز کو چاہتا، ارے ان کے در کی خاک کو چاہتا، بغداد کی گلیوں میں گھومتا، بغداد کی گلیوں سے پیار کرتا، اجمیر کی گلیوں سے پیار کرتا، اور کہتا کہ اجمیر تیرے کوچہ و بازار کو سلام، خواجہ معین کے سب در و دیوار کو سلام، خواجہ تجھے سلام، خواجہ تجھے سلام، تیرے پیار کو سلام، اجمیر تیرے کوچہ و بازار، اجمیر تیرے کوچے کو سلام، تیرے بازار کو سلام، تیری گلیوں کو سلام، کیونکہ میرے محبوب کا مسکن ہے۔ بغداد سے محبت ہے، بغداد سے لوٹے تو دل رونے لگا۔ اللہم صلی وعلی آل سیدنا محمد۔ مدینہ منورہ کی گلیوں سے جو پیار ہوتا تھا، کیسی گلیاں، کیا گلیاں تھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تو اہل طریق عاشق کو کہتے ہیں، سب کو چاہتا نا، سب کو کیوں چاہتا؟ محبت جب تک کرتا محبوب تک، محبت بڑھ گئی تو محبوب سے منسوب ہر ایک کو محبوب کر لیتا ہو، سب کو چاہتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ترجمہ کیجئے، ذرا ریسٹ لے لیتے۔ مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، مزے کی چیز ہے کامل محبت، مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی، نہیں تو زندگی میں لطف پیدا ہو نہیں سکتا۔ اب تک اللہ کی محبت بولے، غوث اعظم کی محبت سمجھا ہی نہیں غوث اعظم کو۔ غوث اعظم کی محبت، غوث اعظم کی محبت نہیں، وہ غوث اعظم کو ہم کیوں چاہتے ہیں؟ وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ کی محبت کے لیے غوث اعظم کو چاہتے ہیں، اللہ کے لیے چاہتے ہیں۔ اور غوث اعظم کون؟ ولی اللہ، یہ تو سب کہتے ہیں۔
آئینہ اللہ. کیا؟ آئینہ اللہ. اور ولی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا آئینہ بن جاتا ہے. اور اس آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ آئینہ ساز نظر آتا ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آئینے کو دیکھتا ہے. بظاہر آئینے کے سامنے کھڑنے والا آئینے کو نہیں دیکھتا، وہ کسی کو دیکھتا ہے. آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھتا. یہ سب دیکھتا، سب دیکھتے. لے آئینے کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ. لے آئینے کو ہاتھ میں اور بار بار دیکھ. صورت میں اپنی صورت پروردگار دیکھ. صورت میں اپنی صورت پروردگار دیکھ. غوث اعظم آئینہ. اس آئینے میں کسے دیکھتا غوث کا مرید؟ اللہ کو دیکھتا. وہ بے صورت، اسے صورت نہیں، شکل نہیں، رنگ نہیں، وزن نہیں، خرق نہیں، التیام نہیں. نہیں 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 نہیں. اللہ کے ساتھ کیا؟ نہیں 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 نہیں. اللہ کو صورت نہیں، اللہ کو شکل نہیں، اللہ کو وزن نہیں، اللہ کو خرق نہیں، اللہ کو التیام نہیں. نہیں 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 نہیں. صورت نہیں، شکل نہیں، وزن نہیں، خرق نہیں، التیام نہیں، خرق نہیں. ایک اور ایک آتا ہے اس کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ نہیں 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 بولنا. نہیں اللہ سے مجھے محبت ہے، میں صورت ہے بولوں گا. ریجیکٹ. اللہ سے محبت ہے، اللہ کو شکل ہے بولا تو اللہ کو مانا ہی نہیں. اللہ کے ساتھ نہیں 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 بولنا. کسی کے ساتھ ہے بولنا. مصطفیٰ کو صورت ہے، مصطفیٰ کو شکل ہے، مصطفیٰ کو رنگ ہے، مصطفیٰ کو وزن ہے، مصطفیٰ کو خلق ہے، مصطفیٰ کو التیام ہے. وہاں نہیں 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 میں کمال ہے. وہاں نہیں بولنا کمال، یہاں ہے بولنا کمال. وہاں نہیں 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 بولنا، 6 بار بولنا. اللہ کو صورت نہیں، اللہ کو شکل نہیں، اللہ کو وزن نہیں، اللہ کو خرق نہیں. یہ کون ہے؟ بنگلور سے آئے؟ ہاں ہاں. یہ مزے سے سنتا ہے. اللہ اسے مزے میں رکھے. اللہ کو صورت ہے کیا با؟ ہمیں اللہ کو ماننے والے کیا پیاری صورت بولیں گے؟ بولا تو تیرا پیار ختم. اللہ کو صورت نہیں، اللہ کو شکل نہیں، اللہ کو رنگ نہیں، اللہ کو وزن نہیں، اللہ کو خرق نہیں، اللہ کو التیام نہیں. نہیں 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 نہیں. حضور کو ہے. یہ بولے بھی تو غصے میں آتا ہے. کیا کرنا با؟ حضور کو بھی صورت نہیں، شکل نہیں، وزن نہیں، رنگ نہیں بولنا. طرفت العین میں میرے حضور آ جاتے ہیں. اللہ آتا نہیں، اللہ آتا نہیں. حضور آتے نہیں بولا تو اللہ کے برابر کر دیا. اللہ آتا نہیں، جاتا نہیں. میرا کملی والا آتا جاتا. اللہ کون جو آتا نہیں، اللہ کون جو جاتا نہیں، اللہ کون جو بیٹھتا نہیں، اللہ کون جو چلتا نہیں. کملی والا کون چلتا، کملی والا کون آتا، کملی والا کون جاتا. یہاں سے یا رسول اللہ پکار، کملی والا آئے گا آئے گا. یہ کملی والے کی شان. اللہ آنے سے منزہ، اللہ جانے سے منزہ. اللہ کہیں سے آتا نہیں. آتا وہ جو کہیں جہاں نہیں رہتا. میں آیا اس کا مطلب کیا؟ میں یہاں نہیں تھا. میں آیا اس کا مطلب کیا؟ میں یہاں نہیں تھا. اللہ آتا نہیں اس کا مطلب کیا؟ اللہ ہر جگہ ہے. ہر جگہ کیسا بولتے؟ اللہ کو ہر جگہ بولے تو شان کے خلاف. ہر جگہ ہے بولنا ہی اس کی شان ہے.
اريد پا حضور آتے، حضور ہر جگہ نہیں. ہاں خوش ہو جائے گا وہابی، تجھے خوش کبھی نہیں کروں گا وہابی، تیرے مقدر میں خوشی نہیں، تو روتے روتے مرنا وہابی. تجھے میں خوش کرنے والا نہیں، تجھے رلانے کے لیے اللہ ہم کو پیدا کیا. حضور میرا اللہم صلی علی سیدنا. حضور آتے بولے تو حضور یہاں نہیں، حضور آتے بھی نہیں آتے بھی. آتے ایک اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ مدینے میں ہیں اس لیے آتے. پھر حضور کو آنے کی ضرورت نہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. ارے دیوانے، یہ میرے محبوب کی شان ہے. میرے اللہ، میری ہر تجلی اس میں ہے. میرا محبوب آتا بھی ہے، آتا نہیں بھی ہے، جانتا بھی ہے، جانتا نہیں بھی ہے، غیب جانتا بھی ہے، غیب نہیں جانتا بھی ہے. غیب جانتے بولا تو شرک ہو جائے گا، نہیں جانتا رسول اللہ غیب بولا تو کفر ہو جائے گا. رسول اللہ کو علم غیب نہیں بولے تو کفر ہو جائے گا، آیت کا انکار ہو جائے گا. میرا رسول جانتا بھی ہے، نہیں جانتا بھی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بندگان خدا کا مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی. ہاں یہ محبت نہیں تو بیکار ہے جینا. سمجھے بیٹے؟ بیکار. واللہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہاں جن و انس کو کائے کے لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. عبادت کے لیے. یہ تو صحیح، کیسی عبادت کے لیے؟ کون عبادت نہیں کرتا ہے؟ ہر ذرہ عبد ہے، ہر ذرہ بنا ہوا ہے، ہر ذرہ تسبیح بیان کرتا ہے. صرف ستار ہی نہیں کرتا تسبیح بیان، ستار کا جھبا بھی تسبیح بیان کرتا، ستار کی ٹوپی بھی تسبیح بیان کرتی ہے. میں انس کو کائے کے لیے پیدا کیا؟ وہ عبادت کرتا ہے انس کے ساتھ، وہ عبادت کرتا ہے محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ. انسان معبود کے لیے عبادت کرتا ہے، وہ اللہ پکارتا ہے اللہ سے لینے کے لیے نہیں، پھر لینے کے لیے. پوری دفعہ ہمارا لینا الگ، کیا مولانا عرب پکڑ لیا مولانا کو، نام رحمت اللہ مولانا کو عرب پکڑ لیا، چھوڑتا نہیں، عشق ہوگا اس سے. تو کیا 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 کہہ رہا تھا میں؟ ہم بھی لینے والے، سب لینے والے. اللہ سے کون نہیں لیتا؟ اللہ سے نہیں لینے والا پیدا ہی نہیں ہوا. سب لینے والے. مگر جو خادری ہوتا ہے، چشتی ہوتا ہے، سہروردی ہوتا ہے، نقشبندی ہوتا ہے، کمالی ہوتا ہے، آمری جو ہوتا ہے، آمری جو ہوتا ہے، وہ کیا وہ لیتا ہے؟ کیا لیتا ہے؟ اس سے اسی کو لیتا ہے، وہ بھی لیتا ہے. ابا بیزار کیا ختم کر لیتا ہوں. یہ بنگلوری آ گئے تو مجھے بولنے میں مزہ آتا ہے. ٹیملین تو میرے عزیز از جان، اتنے عزیز 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 ہوئے، اتنے عزیز ہوئے کہ ہم اپنا بیٹا دے دیے.
اتنے محبوب ہی ہے کہ ان کی بیٹی کو ہم لے لیے. اس سے بڑی محبت کی علامت کیا ہوگی؟ ہم کتنا چاہتے ہیں. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہ چل پا اللہ سے اللہ کو لینے والا طریقت والا. اللہ سے اللہ کو لینے والا ہی طریقت والا. پھر اللہ سے دوسرا نہیں لیتا کیا؟ وہ لیتا نہیں، وہ دیتا. وہ صرف اللہ کو لیتا، اللہ بولتا لے لے لے. یا عبد القادر، اللہ بولتا یا عبد القادر. ہم بولتے اللہم ارزقنا رزقا کریما. وہ بزرگ عبد القادر کیسے؟ اللہ سے اللہ کو لینے والا وہ کچھ اور نہیں لیتا. اللہ بولتا لے لینا لے لینا. یا عبد القادر کل، کھا لے. عبد القادر کھا لے. غوث پاک فرماتے ہیں 70 بار بولتا اللہ مجھے، 1-2 بار نہیں. کتنے بار بولتا؟ 70 بار. تو کیا ایک بار بولے تو سن لینا نا. انہیں بولتا ہے نکو سن عبد القادر. تیرے جیسا سمجھ گیا نا رے، رنگ روٹ چوخت الو. اللہ کے ولی کو تیرے جیسا سمجھ گیا. ادھر سے بولتا کل، ادھر سے بولتا لا تاکل، مت کھا. تو کل کو سنتا، پیچھے سے نکو کھا بولتا نا، وہ کہاں سنے گا؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں عبد القادر کل 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 70 بار بولتا. بول کے بولتا وَبِحَقِّ عَلَيْكَ، میری محبت کی قسم کھا لے تب میں کھاتا. کیوں ایسا بولتا؟ تو اللہ سے کھانا مانگتا. غوث اعظم اللہ سے اللہ کے پیار کو مانگتا. غوث اعظم اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنے والا. غوث اعظم اللہ سے اللہ کے دید کو مانگنے والا. غوث اعظم اللہ سے اللہ کی رضا کو مانگنے والا. غوث اعظم اللہ سے اللہ کے شہود کو مانگنے والا. یہ مانگنے والا کھانا گنجی کڑکے کو ماں. اللہ بولتا ہے کہ یا عبد القادر کل بحق علیک، اے عبد القادر کھا لو، میرے پیار کی قسم دیتا ہوں کھاؤ. تب میرا غوث پاک کھاتا. اللہم درود شریف پڑھیے. تو مزے کی ختم کر لیتا ہوں. مزے کی چیز ہے کامل محبت غوث اعظم کی. یہ محبت جسے مل گئی اسے مزہ ہی مزہ. عوام کو راحت میں مزہ، خواص کو مزہ ہی مزہ، پیار کرنے والے کو مزہ ہی مزہ. چل مزہ بول، مزہ مزہ بولو، مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ. غلامان غوث اعظم کی تقدیر میں مزہ، مقدر میں مزہ. عوام کو راحت میں مزہ، ہم کو راحت میں بھی مزہ، مصیبت میں بھی مزہ. راحت میں بھی مزہ، مصیبت میں بھی مزہ. کیوں؟ کیونکہ راحت پہنچانے والا بھی ہمارا محبوب، مصیبت پہنچانے والا محبوب. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. مولانا بولے تو کیا؟ محی الدین مولانا، بصیر شاہ مولانا، مولانا، محبوبنا، معشوقنا، مطلوبنا، مولانا. وہ ہمارا محبوب ہے. تو چاہنے والے کو مزہ ہی مزہ. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ دار الحزن ہے، یہ رولے کو بیٹھنے کا گھر. وہ تیرے واسطے، غوث اعظم کے واسطے یہ بھی جنت وہ بھی جنت. تو یہاں رونا وہاں ہنسنا. غوث اعظم کا کام یہاں بھی ہنسنا وہاں بھی ہنسنا، یہاں بھی ہنسانا وہاں بھی ہنسانا، یہاں بھی دینا وہاں بھی دینا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اہل طریق یہاں بھی مزہ وہاں بھی مزہ، مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ. یار سنیا جب دیکھو کھاتے ہی، وہ ہماری تقدیر. تیرے جل کو مرتا ہے بھوکا، 22 سے بھی محروم.
کھیر پورا کھاتا ہے، بریانی کھاتا ہے، گلیاں کھاتا ہے، پایا نہاری، سنیا کے قسمت میں تو نہیں بول کے بھکا مر، بھکا فقیر تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کٹنگ ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا؟ کٹنگ سمجھتے ہیں نا؟ کٹنگ ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا؟ مزہ ہی مزہ. جزاک اللہ فی الدارین خیرا. اللہ میرے کلیم اللہ کے مقدر کو روشن کر دے، غوث اعظم کا سچا غلام بنا دے، غوث اعظم کا صدقہ اس کی جھولی میں ڈال دے، کریم اللہ پر تیرے کرم کو ہمیشہ قائم رکھ. ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مزہ ہی مزہ. کیوں؟ کہ جو بھی ملتا محبوب کے ہاتھوں سے ملتا، مصیبت ہو کہ راحت ہو مزے نسبت کے لیتا ہوں. اب ختم کر لیتا ہوں. ہاں، بچہ بولتا ہے ختم کرو. تو کیا کہہ رہا تھا؟ مزہ ہی مزہ، یہ بول کے ختم کر لیتا ہوں. حضرت جبریل، یہ کون؟ ہاں، ملک، بہت بڑے عظیم فرشتے. خیر، جبریل کی دو شانیں ہیں، وہ کبھی بتاؤں گا، معراج میں سناؤں گا. جبریل کیا کیا ہیں؟ جبریل امین، ہر پیغمبر کے پاس وحی لانے والے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے پھرنے والے، پیچھے پیچھے گھومنے والے، بار بار آ جانے والے. ہاں، تو خیر عرض کر رہا تھا جبریل امین حضرت ایوب کے پاس جاتے ہیں. کس کے پاس؟ اللہم صلی علیہ وسلم. صبر ایوبی نا، صبر، بیمار جو ہوئے حضرت ایوب کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یا نبی اللہ، آپ، ایک روایت میں ہے 7 سال بیمار تھے، ایک روایت میں ہے 9 سال بیمار تھے. 7 برس ایسی بیماری لاحق ہوئی، اللہ اکبر، آپ کے ازواج کا انتقال ہو گیا، اولاد ختم ہو گئی، تب اور بڑی آزمائشوں میں، تو کبھی سنائیں گے ہم. اس کے بعد مکمل صحت، نوجوان بن کے بیٹھے ہیں. کون؟ حضرت ایوب علیہ السلام. جبریل امین آ کے پوچھتے، ختم کر لیتا ہوں، سرکار بیماری کی حالت میں تھے آپ، اب صحت مند ہو گئے، ان دو حالتوں میں کیا فرق ہے؟ بیمار تھے آپ، اب بالکل صحت مند، ازواج بھی مل گئے، بچے بھی مل گئے، دولت بھی مل گئی، مقام بھی مل گیا، مخلوقہ کے قدموں پہ گر گئی. وہ حال اور یہ حال. بولے سچ بتاؤں، کون بولتے ہیں؟ حضرت ایوب. سچ بتاؤں، جو مزہ بیماری میں تھا وہ اب نہیں ہے. جو مزہ مجھے بیماری میں تھا، جبریل خدا کی عزت کی قسم، اب وہ مزہ نہیں ہے. جبریل امین بولے کیا نبی اللہ، یہ کیا مزہ تو صحت میں ملتا، آپ بولتے نہیں وہ مزہ نہیں، مزہ تو ہے، وہ مزہ نہیں. اس کی وجہ کیا؟ جبریل امین پوچھے وہ اس کی وجہ کیا؟ آپ نے کہا میں بیمار تھا اس وقت، صبح ایک آواز آتی، صبح ہوتے ایک آواز آتی ہاتف سے، ایوب کیسے ہو ایوب، ایوب تو کیسا ہے ایوب. یہ مولا بولتے، مولا پوچھتے ہر روز، صبح پوچھتے تو شام تک اس ندا کی مستی میں مست رہتا. شام ہوتی تو پھر درد شروع ہوتا، پھر ایک آواز آتی ایوب یا اپڑی کرے ایوب، ایوب تو کیسا ہے ایوب. یہ مستی میں پوری رات گزار دیتا میں. اب میں صحت پانے کے بعد وہ آواز بند ہو گئی، وہ مزہ اب نہیں ہے. تو بندگان خدا، اللہ والوں کی قسمت میں مزہ ہی مزہ ہے. اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرنے کے طریقے کو سیکھو. وہ سیکھنے ہی کے لیے اہل طریق کے پاس آتے ہیں اور مرید بنتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بچہ بڑی اچھی نعت پڑھا، من خبر
میں کچھ بولنا چاہتا تھا اور کچھ بول اس کے منقبت کی وجہ سے جو بھی ہے سنا کر اچھی بات. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா அஹ்ல தரீக்குகளாகிய நம்மை அல்லாஹ் ஆஷிகீன்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மை அல்லாஹ்வுடைய காதலர்களாக அல்லாஹ் ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, இது மிகப்பெரிய பாக்கியம். அல்லாஹ்வை எல்லோரும் திக்ர் செய்கிறார்கள். அல்லாஹ்வை எல்லோரும் திக்ர் செய்கிறார்கள். அல்லாஹ்வை ஜிக்ர் செய்யாதவர்கள் இருக்கவே முடியாது. இருக்கிறது இல்லை. மூமின்னு சொன்னால் அவன் ஜிக்ர் செய்வான், இஸ்லாம் கிடைச்சா அவன் ஜிக்ர் செய்வான், ஈமான் கிடைச்சா ஜிக்ர் செய்வான். அப்புறம் என்ன வித்தியாசம்? ஒரு தரீகத்வாதிக்கும் ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கும் ஒரு சாதாரண முஸ்லிமுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒரு மூமினுக்கும் ஒரு தரீகத்வாதிக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அவன் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்கிறான். ஆனால் இவன் அல்லாஹ்வை திக்ர் மட்டும் செய்வதில்லை, தன்னுடைய காதலனாகி அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்கின்றான், தன்னுடைய மஹபூபாகி அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்கிறான். அவன் அல்லாஹ்வை மதுக்கூராக நினைக்கிறான், அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்யப்படுபவனாக நினைக்கிறான். ஆனால் இவனோ தரீகத்வாதியோ ஆன்மீக ஷேகை கைப்பிடித்தவன், அவன் எப்படி திக்ர் செய்கிறான்னு சொன்னான், அவன் தன்னுடைய காதலனாகிய அல்லாஹ்வை அவன் திக்ர் செய்கின்றான். அன்பர்களே, அதனால் தரீகத்வாதிகள் உண்மையிலேயே பாக்கியசாலிகள் யார் என்று சொன்னால் அது தரீகத்வாதிகளாகத்தான். யாருக்கு அல்லாஹ் ஷேகே காமிலை கொடுத்து விட்டானோ, இதமா சொன்னாங்க, அஹ்லுல்லாஹ், அல்லாஹ்வுடைய வலி, அல்லாஹ்வுடைய நேசர் ஒருவர் கிடைத்து விடுவாரே ஆனால் நிச்சயமாக பாக்கியசாலி நீயாகத்தான் இருக்க முடியும். ஏனென்று சொன்னால் அந்த வலியின் மூலம் உனக்கு யார் கிடைக்கின்றார்கள்? அந்த வலியின் மூலம் வலிகள் கோமான் கிடைக்கிறார்கள், வலிகளின் தலைவர் கிடைக்கிறார்கள், ஹாஜா நாயகம் கிடைக்கிறார்கள், ரசூலுல்லாஹும் கிடைக்கிறார்கள், அவர்கள் மூலம் அல்லாஹும் கிடைக்கிறான். அதனால் அன்பர்களே, ஷைഖுடைய தொடர்பு, ஆன்மீக தொடர்பு, அஹ்ல தரீக் யாருக்கு நசீபாக ஆகின்றதோ உண்மையிலேயே அவர்கள் பாக்கியசாலிகள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் யாருடைய அல்லாஹ்னு கேட்கும்போது சொல்றாங்க, ஒரு தரீகத்வாதி சொல்லுவான் அவன் என்னுடைய அல்லாஹ் என்று, அவன் அல்லாஹ்வுடைய இஸ்கிலே அவன் சொல்லுவான். அன்பர்களே, அந்த மஹப்பத் மற்றவர்களிலே இருக்க முடியாது. அன்பர்களே, அதனால தான் பாருங்க, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா ஒரு தரீகத்வாதிக்கு, ஒரு ஆன்மீகவாதிக்கு, ஷைഖுடைய கைப்பிடித்த ஒருவனுக்கு அல்லாஹ் எப்படிப்பட்ட நசீபை கொடுக்கின்றார் என்று சொன்னால் எல்லா இறை நேசர்களையும் நேசிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றார். எல்லா இறை நேசர்களையும் நேசிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். ஒவ்வொரு முரீதுக்கும் அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அன்பர்களே, அதனால என்ன கிடைக்குது? எல்லா பெரியவர்களையும் எல்லா இறைநேசர்களையும் நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியம் ஒரு முரீதுக்கு கிடைக்குது. அதனால என்ன கிடைக்குது? நிஜமா சொன்னாங்க, எல்லா இறைநேசர்களையும் நீ நேசிக்கிறிய, அதனால உனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா பெருமானார் சொன்னார்கள், அல் மர்உ மஅ மன் அஹ்பப்த, நீ யாரை நேசிக்கிறியோ அவங்களோட நீ இருப்ப. நீ கௌஸ் நாயகத்தை நேசிக்கிற, கௌஸ் நாயகம் உன் கூட இருக்கிறாங்க. உன்னால பார்க்க முடியாது, உன்னால நீ பார்க்கலன்னு வெட்கப்படாத, நீ பார்க்கலன்னு கைசேதப்படாத. நீ எந்த கௌஸ் நாயகத்தை நேசிக்கின்றாயோ அவர்கள் உன்னுடன் இருக்கின்றார்கள், அல்லாஹ் அவர்களை உன்னுடன் வைத்திருக்கின்றான். அதனால் அன்பர்களே, ஒரு தரீகத்வாதிக்கு அல்லாஹ் எதை கொடுக்கின்றான்? அன்பர்களே, இறை நேசர்களை நேசிக்கின்ற பாக்கியத்தை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான். அதன் மூலம் எதை கொடுக்கின்றான்? அவர்களுடன் வாழக்கூடிய நசீபை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றான் என்று சொன்னால் உண்மையிலேயே தரீகத்வாதிகள், ஷைഖுடைய கரம் பிடித்தவர்கள் உண்மையிலேயே பாக்கியசாலிகள். அன்பர்களே, இதான் சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்ற பாக்கியம் தரீகத்தில் வர்றது எதுக்கு சொல்லுவார்கள்? யாதே ஹக், அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வதற்காக வேண்டி, அல்லாஹ்வை எப்படி திக்ர் செய்ய வேண்டும் என்பதை கற்றுக்கொள்வதற்காக வேண்டி ஷைഖுடைய கரம் பிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அதனுடைய உள் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? அதனுடைய ஹகீகத் என்ன தெரியுமா? நீ ஷைഖை கரம் பிடிப்பதற்கு முன்பதாகவும் நீ திக்ர் செய்திருப்பாய். ஆனால் ஷைഖுடைய கையை நீ பிடித்ததற்கு பிறகு அல்லாஹ் உனக்கு எந்த நசீபு கொடுக்கின்றார் என்று சொன்னால், எந்த அல்லாஹ்வை நீ திக்ர் செய்கின்றாயோ அவனை காதலித்து திக்ர் செய்யக்கூடிய அல்லாஹ் உனக்கு. அதனால் அன்பர்களே,
ஷைഖுடைய கரம் எதுக்கு பிடிக்கிறோம்? அவங்களுடைய கைகளை எதுக்கு பிடிக்கிறோம்? அல்லாஹ்வை நம்முடைய மஹபூபாக ஆக்குவதற்காக வேண்டி, அல்லாஹ்வை நேசிப்பதற்காக வேண்டிதான் ஷைഖுடைய கையை நாம் பிடிக்கின்றோம். அன்பர்களே, ஷைഖுடைய கை பிடிச்ச உடனே அவங்க என்ன சொல்றாங்க, என்ன காமிக்கிறாங்க? அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நேசிப்பதை கற்றுக் கொடுக்கின்றார்கள். காமிலான ஷேகுமார்கள் அல்லாஹ்வை எப்படி நேசிக்க வேண்டும் என்பதை கற்றுத் தருகிறார்கள். நமக்கு என்ன சொன்னாங்க? இதுமா அல்லாஹ்வை தவிர நேசிப்பதற்கு யாருக்குமே தகுதி இல்லை என்பார்கள். ஏன்? ஒருவரை ஒருவர், ஒரு மஹ்லூக் இன்னொரு மஹ்லூகை நேசிக்கின்றது என்று சொன்னால் அறிவிலித்தனம், அது அறிவில்லாத தனம். அது ஏனென்று சொன்னால் உண்மையிலேயே அவர் அங்கே இல்லை, அவரின் மூலம் அல்லாஹ்வை தான் நேசிக்கின்றோம் என்பதை ஷேகுமார்கள் நமக்கு காண்பித்து கொடுக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அழகான உதாரணத்தை சொன்னாங்க. ஏன் அல்லாஹ்வை நேசிக்கணும், எப்படி நேசிக்கணும் சொன்னாங்க. ஆரம்பத்தில் அல்லாஹ்வை நீ நேசம் கொள்ள வேண்டும், அதற்கு பிறகு அல்லாஹ்வை, அல்லாஹ்வுடைய காதலிலே உன்னை அழிக்க வேண்டும், அந்த மஹப்பத் இஷ்காக மாற வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அழகான உதாரணத்தை சொன்னாங்க. அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா சொல்கிறான் குர்ஆன்ல. அல்லாஹ் சொல்றான், உதுகுலுல் ஜன்னத பிமா குன்தும் தஅமலூன், நீங்கள் சொர்க்கத்தில் நுழையுங்க. எதன் காரணமாக என்று சொன்னா, நீங்க நல்ல அமல்கள் செய்தீர்கள் அல்லவா, அந்த நல்ல அமல்களின் காரணமாக நீங்க சொர்க்கத்தில் நுழையுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்றான். நாம நல்ல அமல் செய்கிறோம், நாம எந்தெந்த நல்ல அமல்களை நாம் செய்கின்றோமோ அதன் காரணமாக சுவர்க்கத்திலே நுழையுங்கள் என்று அல்லாஹ் நம்மை கண்ணியம் செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையிலே என்ன? இன்னொரு வசனத்திலே அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான், வல்லாஹு ஹலகக்கும் வமா தஅமலூன், அல்லாஹ் உங்களையும் அல்லாஹ் தான் படைத்திருக்கின்றான். நீங்கள் அமல் செய்கின்றீர்கள் அல்லவா, அந்த அமலுக்குரிய உத்தரவையும் அல்லாஹ் தான் கொடுத்தான். நீங்கள் செய்யக்கூடிய அமல்களையும் அல்லாஹ் தான் படைக்கிறான். நீ எங்க செய்யற, நீ எங்க தக்பீர் கெட்ட, அல்லாஹ் உன்னை தக்பீர் கெட்ட வைக்கிறான். நீ எங்க சஜிதா செய்யற, அல்லாஹ் உன்னை சஜிதா செய்ய வைக்கிறான். நீ எங்க அத்தஹியாத்துல உட்கார்ற, நீ எங்க ஓதுற அல்ஹம்து சூரா, நீ எங்க ஓதுற சூரா ஃபாத்திஹா, அல்லாஹ் உன்னை ஓத வைக்கின்றான். உனக்கு கலாம் இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி ஓதி இருக்க முடியும்? அன்பர்களே, இந்த ரெண்டு வசனத்தையும் சேர்த்து வச்சு பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. எவ்வளவு அல்லாஹ் கண்ணியம் செய்கின்றான். நீ செஞ்ச நல்ல அமலை கொண்டு சொர்க்கத்துக்கு போப்பான்னு சொல்லிட்டு நீ எங்க அமல் செஞ்ச, நான் தானே உன்னை செய்ய வச்சேங்கிறான். அதனால் அன்பர்களே, இந்த இரண்டு ஆயத்துகளையும் ஒன்றாக வைத்து பாருங்கள். முதல் ஆயத்திலே ஜமா சொன்னாங்க, வல்லாஹு ஹலகக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு முரீதுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பாருங்க என்ன அழகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நீ பாரு உன் கண்ணை, அல்லாஹ் நீதான படைச்சேன்னு சொல்லு. நீ பாரு உன் கண்ணத்தை, யா அல்லாஹ் எவ்வளவு அழகா படைச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லு. உன் கையை பாரு, அல்லாஹ்ட்ட சொல்லு, யா அல்லாஹ் என் கையை நீதான படைச்சேன்னு சொல்லு. அன்பர்களே, ஒவ்வொன்றையும் நீ உன்னை பார், உன்னை பார்த்து கொண்டே இரு. அல்லாஹ் நீ படைச்சியே அல்லாஹ்வை நீ உன்னுடைய காதல் அதிகமாக ஆகும். சொன்னாங்க, வல்லாஹு ஹலகக்கும்ல நீ அல்லாஹ்வை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிருவே. நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னு சொன்னா அடுத்து பார்க்கிற, இவ்வளவெல்லாம் படைச்ச ரப்பே, என்ன தொழுகையில நிப்பாற்றிய ரப்பே, வமா தஅமலூன் அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த முஹப்பத் இஷ்காக மாறி விடுகின்றது. என்பர்களே, இந்த வசனத்தை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். எஜமா சொன்னாங்க, இந்த வசனத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் நம்மை படைத்தான், நம்முடைய அமல்களையும் அல்லாஹ் படைக்கிறான். அன்பர்களே, நாம் தொழுகின்ற பொழுது, நாம் நல்ல அமல்கள் செய்கின்ற பொழுது, குர்ஆன் ஓதுகின்ற பொழுது, உன்னுடைய கலாமை நான் ஓதுகின்றேனே, யா அல்லாஹ் ஓத வைப்பவன் நீ அல்லவா, தக்பீர் கட்ட வைப்பவன் நீ அல்லவா என்று நம்முடைய ஒவ்வொரு அமல்களிலும் நல்ல அமல்கள் செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்வின் பக்கம் நாம் திரும்புவோமேயானால் நம்முடைய முஹப்பத் அது இஷ்காக மாறிவிடுகின்றது. அன்பர்களே, நண்பர்களே, காமில் ஹைதராபாதி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் தன்னுடைய கவிதையிலே சொல்கிறார்கள், எஜமான் வலிகள் கோமான் கௌசநாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நேசிக்கிறது இருக்குதுங்களே, அது ரொம்ப அழகானது, ரொம்ப பிரியமானது, ரொம்ப சந்தோஷத்திற்குரியது என்று சொல்கிறார்கள். ஒரு வலியுடைய நேசம், குறிப்பாக வலிகள் கோமான் கௌசுல் ஆலம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நேசிக்கிறது இருக்குதுங்களே, அது பெரிய பாக்கியம். அது அன்பர்களே, அந்த பாக்கியத்தை அல்லாஹ் எல்லோருக்கும் தருவதில்லை. ஏனென்று சொன்னால், யார் அவர்கள்?
கௌசு நாயகம் அவர்களை நாம நேசிக்கணும். எதனால அப்படின்னு சொன்னா, அன்பர்களே, அவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அவர்கள் வலியாக இருக்கின்றார்கள், அல்லாஹ்வுடைய நேசராக இருக்கின்றார்கள். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் அல்லாஹ்வை காட்டும் கண்ணாடியாக இருக்கின்றார்கள். அவர்களிலே நமக்கு அல்லாஹ் தான் தெரிகின்றான். அன்பர்களே, அவர்களிலே அல்லாஹ் தான் தெரிகின்றான். அதனால் அவர்களை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது, அவர்களை நாம் நேசிக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ்வுடைய நேசம் நமக்கு நசீபாக ஆகுகின்றது. அல்லாஹ் நமக்கு கிடைக்கின்றான், வலியின் மூலம் அல்லாஹ் நமக்கு கிடைக்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்மை இப்படிப்பட்ட உயர்வான ஒரு பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு நசீபாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை நாம் அழைக்கின்றோம். எங்கிருந்து அழைக்கின்றோம்? இங்கிருந்து அழைக்கின்றோம். பெருமானாரை அழைக்கின்றோம், பெருமானார் வருகின்றார்கள். ஒரு மூமினுடைய அழைப்பிற்கு பெருமானார் வருகின்றார்கள். ஆனால் அல்லாஹ்வை அழைக்கிறோம், அல்லாஹ் வர்றான்னு சொல்ல முடியாதுன்னாங்க. நாம் அல்லாஹ்வை அழைக்கிறோம், அல்லாஹ் வர்றான்னு சொல்லாமா? இல்லை. அல்லாஹ் அங்கிருந்து வர்றவனா? இல்லை. அல்லாஹ் வருபவனும் அல்ல, அல்லாஹ் போபவனும் அல்ல. அல்லாஹ்வை குறித்து சொல்லும்போது அல்லாஹ்வுக்கு முகம் இல்லை, அல்லாஹ்வுக்கு சூரத் இல்லை, அல்லாஹ்வுக்கு வடிவம் இல்லை, ஷக்கல் இல்லை, நிறம் இல்லை, அல்லாஹ்வுக்கு எதுவுமே இல்லை. ஆனால் பெருமானாருக்கு எல்லாம் இருக்கின்றது. அங்கே அல்லாஹ்வை குறித்து நாம் சொல்லுகின்ற பொழுது இல்லை 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 என்று சொல்கிறோமே, அதுதான் அல்லாஹ்வுடைய சிறப்பு. ஆனால் பெருமானார் குறித்து சொல்லுகின்ற பொழுது, வலிமார்கள் குறித்து சொல்லுகின்ற பொழுது இருக்கிறது இருக்கிறது என்று சொல்கிறோமே, அதுதான் இவர்கள் குறித்த சிறப்பு. அன்பர்களே, அதனால் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இந்த உயர்வான அகீதாவை, இந்த உயர்வான மஹப்பத்தை, அல்லாஹ்வை அல்லாஹ்விற்காக நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் வலிமார்களுடைய நேசர்களாகிய அல்லாஹ் நமக்கு அல்லாஹ் அளித்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, எல்லோரும் வணங்குகின்றார்கள், ஆனால் வணக்கம் எல்லோரும் புரிகின்றார்கள். ஆனால் வணக்கத்தை அல்லாஹ்விற்காக அல்லாஹ்வை வணங்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் தரீகத் வாதிகளுக்கு தான் அல்லாஹ் தருகின்றான். வமா ஹலக்துல் ஜின்ன வல் இன்ஸ இல்லா லியஅபுதூன். அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லைங்களா? என்ன சொல்றான் அல்லாஹ்? நான் என்னை வணங்குவதற்காகவே அன்றி மனிதர்களையும் ஜின் வர்க்கத்தையும் படைக்கவில்லை. ஏன் அதுக்கு முன்னாடி இபாதத் இல்லைங்களா? இருந்துச்சு. அப்ப என்ன, மனிதர்கள் மூலம் எப்படி என்று சொன்னால், மனிதர்கள் எப்படி நேசித்து அல்லாஹ்வை வணங்குவார்களோ அப்படி மற்றவர்களால் வணங்க முடியாது என்பதால் அல்லாஹ்வை நேசித்து வணங்குவதற்காக வேண்டிதான் அல்லாஹ் மனிதர்களை படைத்திருக்கின்றார் என்ற அடிப்படையிலே அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை நாம் நேசித்து வணங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தரீகத்வாதிகளுக்கு அல்லாஹ் அளித்திருக்கின்றான். அன்பிற்குரியவர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய நேசத்தையும் இறை நேசர்களுடைய நேசிப்பையும் அல்லாஹ் நமக்கு நசீபாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். இது பெரிய பாக்கியம். அன்பர்களே, கௌசு நாயகம் அவர்களை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அவர்கள் இறை நேசர்கள், அவர்கள் சாதாரணமானவர்கள் அல்ல. அல்லாஹ்வை எந்நிலையிலும் அல்லாஹ்வை நேசிப்பவர்கள். ஒரு மூமின், ஒரு சாதாரண மூமின், அவன் அல்லாஹ் அளிக்கின்ற பொழுது, அல்லாஹ் நியமத்துகளை அளிக்கின்ற பொழுது, அல்லாஹ்விடமிருந்து நற்பாக்கியங்களை பெறுகின்ற பொழுது ஆஃபியத்தில் அல்லாஹ்வை திக்ர் செய்வான். ஆனால் இறை நேசர்கள் அல்லாஹ்வை அவர்கள் நலவிலே மட்டும் திக்ர் செய்வதில்லை, அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துவதில்லை, அல்லாஹ்வை காதலிப்பதில்லை. அவர்களுக்கு சோதனைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுதும் கூட அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு தான் கொடுத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, ஒரு சம்பவத்தை சொன்னாங்க. இறை நேசர்கள் எப்படியெல்லாம் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்றார்கள். ஏனென்று சொன்னால், ஏன் அப்படி நேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இரண்டையும் அவர்கள் அல்லாஹ்விடம் இருந்தே பார்க்கின்றார்கள். எப்படி ஒரு நல்லது வருகின்ற பொழுது அதை அல்லாஹ்விடம் இருந்து என்று நினைக்கின்றார்களோ, பெறுகின்றார்களோ, அதே விதமாக லை யுஸீபனா இல்லாமா கதபல்லாஹு லனா, அல்லாஹ் நமக்கு எதை எழுதி இருக்கின்றானோ அது அல்லாஹ்வால் எழுதப்பட்டது. அவன் யார் என்று சொன்னால் ஹுவ மௌலானா, அவன் என்னுடைய எஜமான் என்கின்ற அந்த நேசத்திலே இருப்பவர்கள் தான் வலிமார்கள், நபிமார்கள். அன்பர்களே, ஒரு அழகான சம்பவத்தை சொன்னாங்க. எஜமான் நபிமார்களும் வலிமார்களும் அல்லாஹ்வை எப்படியெல்லாம் நேசிக்கின்றார்கள். அன்பர்களே, அய்யூப் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களிடத்தில்
ஒரு முறை அவங்க உடல்நிலை அவர்கள் கடுமையான சோதனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டார்கள். சுமார் 7-9 ஆண்டு காலங்கள் கடுமையான நோய்வாய்ப்பட்டார்கள். எல்லாரும் அவங்கள விட்டு பிரிஞ்சுட்டாங்க. மிக கடுமையான சோதனை. அந்த சோதனைக்கு பிறகு அவர்கள் ஆஃபியத்தை பெற்றதற்கு பிறகு ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் வானவர் கோமான் வருகின்றார்கள். வந்து அவங்கள பார்த்து அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க, நபியுல்லா, அல்லாஹுடைய நபியே, நீங்கள் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தீங்க, இப்பவும் இருக்கிறீங்க, இப்போ நல்லா இருக்கிறீங்க, கஷ்டத்தில் இருந்தீங்க, இப்போ நல்லா இருக்கிறீங்க. ஆனால் இந்த 2 நிலைகளில் எந்த நிலையை நீங்கள் உயர்வாக கருதுகின்றீர்கள் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அப்போ நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறாங்க, இப்போ இருக்கிறேன், ஆனால் நான் நோய்வாய்ப்பட்டு இருந்த பொழுது அல்லாஹ்வின் மீது எனக்கு இருந்த காதல் இப்பொழுது இல்லை. ஏனென்று சொன்னால் அல்லாஹ்வை நேசிச்ச இல்லைங்களா, அல்லாஹ் எனக்கு கொடுத்தா இல்லைங்களா, அந்த நேரத்தில் அது இப்போ இல்லை அப்படின்றாங்க. என்னவென்று சொன்னால், நான் நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த பொழுது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா காலையிலே அவன் அசரீரி மூலம் என்னிடம் கேட்பான், நபியே அய்யூப நீங்க எப்படி இருப்பீங்கன்னு அல்லாஹ் கேட்பான், எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்பான். அந்த சந்தோஷம், அல்லாஹ் கேட்ட சந்தோஷம் எனக்கு இரவு வரை இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் இப்ப கேட்கறது இல்லை, நான் ஆஃபியத்தை ஆயிட்டேன், இப்ப அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து அந்த அசரீரி வருவதில்லை. அதே போல் இரவிலே அல்லாஹ் கேட்பான், நபியே நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்பான். அந்த எனக்கு வலி ஆரம்பிச்சதற்கு பிறகு அல்லாஹ்விடமிருந்து அந்த அசரீரி வருகின்ற பொழுது, அல்லாஹ்வுடைய அந்த வார்த்தை எனக்கு வருகின்ற பொழுது காலை வரை நான் என்னை மறந்து விடுவேன். அல்லாஹ்வுடைய ஒரு வார்த்தையில, அவன் கேட்ட அந்த வார்த்தையில நான் அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவேன் என்று தன்னுடைய அவர்கள் வியாதியில இருந்த நிலை குறித்து நபி அய்யூப் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இறை நேசர்கள், நபிமார்கள், அவர்கள் எல்லா நிலையிலும் கஷ்டம் வந்தாலும் கூட அதை ரப்பிடத்திலிருந்து வருது என்று பார்க்கறாங்க. அதனால அந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரிவதில்லை, அதிலும் அவர்கள் சுகம் காணுகின்றார்கள். அதனால்தான் அல்லாஹ் அந்த வலிமார்கள் குறித்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், அவர்கள் லஹுமுல் புஷ்ரா ஃபில் ஹயாத்தி துன்யா வ ஃபில் ஆখিরা, அவர்களுக்கு உலகத்திலேயும் சொர்க்கம்தான், உலகத்திலும் சந்தோஷம்தான், நாளைய மறுமையிலும் சுவனத்திலும் அவர்களுக்கு சந்தோஷம்தான் என்று அல்லாஹ் அவர்கள் குறித்து சொல்லுகின்றான். அதனால் அன்பர்களே, கௌசு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு வலிகள் கோமான் அவர்களை நாம் நேசிப்பதன் மூலம் அந்த அவர்கள் எந்த நிலையிலே இருந்தார்களோ, அவர்கள் எப்படி அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை பெற்றார்களோ, அப்படி அல்லாஹ்வுடைய பொருத்தத்தை, அல்லாஹ்வை வணங்குவதை அவர்கள் எப்படி வணங்கினார்களோ, அவர்கள் அல்லாஹ்வுக்காக அல்லாஹ்வை வணங்கினார்கள் அல்லவா, அதுபோல் அவர்களை நாம் நேசிப்பதன் மூலம் அல்லாஹ்வை அல்லாஹ்விற்காக வணங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கும் கொடுப்பான். நண்பர்களே, கடைசியாக எஜமா ஒரு வசீஃபா சொல்லி கொடுத்தாங்க, ஒரு அமல் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நண்பர்களே, மனிதர்கள் எல்லோருக்கும் நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்குது. ஒரு புறம் தேவைகள், கட்டாய தேவைகள், நாம் வாழ்வதற்கு அவசியமானவைகள், அது அல்லாஹ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறான். யாருக்கு அல்லாஹ் மூச்சை நிப்பாட்டுறதில்லை, யாருக்கு அல்லாஹ் உணவை நிப்பாட்டுறதில்லை, யாருக்கு அல்லாஹ் தண்ணியை யாருக்கும் நிப்பாட்டுறதில்லை. ஒரு மனுஷன் உயிர் வாழ்வதற்கு என்ன தேவையோ அல்லாஹ் அதை கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறான். அது ஜரூரத்துன்னு சொல்றாரு. எஜமா சொன்னாங்க, ஜரூரத்தை அல்லாஹ் நிப்பாட்டுறதே இல்லை. சில நேரங்களில் நமக்கு காஹிஷ்கள், மேலதிக ஆசைகள், சொன்னாங்க ஒரு ஆளை சந்திக்கணும், ஒரு பொருள் நமக்கு அது அவசியமே இல்லை. உதாரணமாக சொல்லி காமிச்சாங்க, இப்போ அசாவை சொல்லி காமிச்சாங்க. இப்போ அசா இல்லாமல் இருக்க முடியாதுங்களா? இருக்கலாம். இருந்தாலும் அசா தேவை. இது போன்ற நமக்கு தேவைகள். ஜி பஷீர் பாய் இருக்கிறாங்க ஜி, அவங்க நிக்கா ஆயிடுச்சு, இன்னொரு நிக்கா செய்யணும்னு விரும்புகிறாங்க. எதுவாக இருந்தால் அத்தியாவசியம் அல்ல. ஆக சுருக்கமாக சொல்வதென்று சொன்னால், மேலதிக ஆசைகள் நமக்கு இருந்தாலும் கூட அப்படிப்பட்ட தேவைகளையும் கூட நிறைவேற்றுவதற்காக, அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து பெறுவதற்காக ஒரு வழியை எஜமா சொல்லி கொடுத்தார்கள். பிறை 1 அன்று ரொம்ப லேசான அமல், ரொம்பவும் லேசான அமல். நமக்கு ஒரு தேவை, அது அல்லாஹ்விடத்திலிருந்து பெறணும். எப்படி பெறணும் என்று சொன்னால் அதற்கான வழிமுறை, பிறை 1 அன்று ஸலவாத்து ஓதணும். எத்தனை முறை ஓதணும்? 7 முறை ஸலவாத்து ஓத வேண்டும். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி சய்யிதினா முஹம்மதின் வ பாரிக் வஸல்லிம். எல்லா மூமின்களுக்கும் எல்லோருக்கும் தெரிந்தது, ஸலவாத்து தெரியாமல் யாருமே இருக்க முடியாது. 7 முறை ஸலவாத்தை ஓத வேண்டும். அதற்கு பிறகு அல்லாஹ்வுடைய சூரத்துல் ஃபாத்திஹாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வசனம், இய்யாக நஅபுது வ இய்யாக நஸ்தஈன்,
யா அல்லாஹ் உன்னையே வணங்குகின்றோம், உன்னிடமே நாங்கள் உதவி தேடுகின்றோம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த வசனத்தை 61 முறை ஓத வேண்டும். பிறை 1லிருந்து 20 நாட்கள் 20 நாட்கள் இப்படி ஓதணும். 7 முறை ஸலவாத்து, அதுக்கு பிறகு 61 முறை ஈயாக்க நஅபுது வ ஈயாக்க நஸ்தஈன் இந்த ஆயத்தை ஓத வேண்டும். இப்படி 20 நாட்கள் ஓத வேண்டும். ஓதிட்டு அதுக்கு பிறகு அல்லாஹ்ட்ட சொல்றாங்க. 20 முறை வரை ஒவ்வொரு நாளும் ஓதியதற்கு பிறகு அல்லாஹ்விடத்திலே சொல்ல வேண்டும். அப்படி சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் அன்றே கொடுத்து விடுவான். அல்லாஹ் என்ன காஹிஷோ, நம்முடைய தேட்டம் எதுவோ, நம்முடைய நாட்டம் எதுவோ, அல்லாஹ் அதை நிறைவேற்றி விடுவான். அப்படி நிறைவேற்றியதற்கு பிறகு காஹிஷ கூட நிறைவேற்றக்கூடிய அந்த அல்லாஹ் அவனை எப்படி மறக்கலாம் சொல்லுங்க? சொன்னாங்க அத்தோட விட்டுறாத, அந்த மாசம் ஃபுல்லா ஓதுண்டாங்க. 30 நாட்களும் ஓத வேண்டும். தேவை நிறைவேறிவிடும். ஆனால் தேவையை நிறைவேற்றி அந்த அல்லாஹ்வை மறந்துடாமல் மீண்டும் அந்த மாதம் முழுவதும் ஓத வேண்டும். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா நம்முடைய நல்ல தேட்டங்களை நாட்டங்களை அல்லாஹ் நிறைவேற்றி வைப்பானாக. ஈயாக்க நஅபுது வ ஈயாக்க நஸ்தஈன். எஜமா சொன்னாங்க அந்த வசனத்துல என்ன இருக்கு? யா அல்லாஹ் உன்னையே நாங்கள் வணங்குகின்றோம், யா அல்லாஹ் நாங்கள் உன்னையே வணங்குகின்றோம்னு சொல்றோம். ஆனால் உன்னை உனக்காக வணங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு நசீபாக்குவாயாக என்று அல்லாஹ்விடத்திலே துஆ செய்யுங்கள். அந்த நசீப் எப்படி கிடைக்கும்? அந்த நசீபும் ஈயாக்க நஸ்தஈன், உன்னுடைய உதவியின் மூலம்தான் ரப்பே, அதுவும் நாங்கள் பெற முடியும் என்று அந்த வசனத்தை வைத்து அல்லாஹ்விடத்திலே கேளுங்கள் என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா இஜமா அவர்களுடைய ஒவ்வொரு பயானையும் கேட்டு ஒவ்வொரு அமலையும் கேட்டு 100 ஆண்டு காலம் அவர்கள் சொல்ல வேண்டும். அதை கேட்டு அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்ல ரப்புல் ஆலமீன் நம் அனைவருக்கும் தந்தருள வேண்டும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله، 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 لا إله إلا أنت يا الله. أستغفرك يا الله، 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 أستغفرك يا رقيب، 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 أستغفرك يا رقيب. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد العايز الشهيد الحق الوكيل الولي المدين
الولي الحميد الموسع المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن العالي العالي البر التواب المنتقم المغفور المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الشهيد يا الله 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 يا رقيب 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 يا صلى الله على سيدنا محمد المؤمن 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 وسلم عليه الله 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 الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها سيدنا إمام الحسن عليه السلام وإمام الحسين رضي الله تعالى جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جيلاني غوث العظم رضي الله سيدنا خواجہ معین الدین الاجمیری غریب الشیخ محی الدین ابی الحسن نظام الدین اولیاء جمیع اولیاء الى روح سیدنا نوری شاہ علیہ الرحمہ عارف الدین جیلانی منیر الدین جیلانی رضیہ سلطانہ صدیقہ خصوصاً الى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیم امی سیدہ ممتاز بیگم قامہ سیدہ شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیومی شاہ سید احمد صاحب شہناز ثم الى روح حسن مولا شیخ علی شاہ ذاکر علی شاہ شاہ التجمل ولی المعز ثم الى روح محبوب صاحب مشتری بیگم ولی المعز خصوصاً الى روح عطاء الرحمن ثم الى روح جان بھجان خصوصاً الى روح اسماء اللہم اغفر لها ورحمها اللہم اغفر لها ورحمها وكفر عنها سيئاتها وادخلها في رحمتك الكاملة ثم إلى روح لیاقت ثم إلى أرواح من مات في سلسلتنا إلى يومنا هذا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا كلهم اللهم طول حياتهم اللهم ربنا اشف اللهم اشفه شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم طول حياته وانفعنا بطول حياته اللهم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امهاتنا اللهم طول اعمار اولادنا وازواجنا اللهم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادهم وازواجهم اللهم طول اعمار احبائنا واولادهم وازواجهم اللهم ربنا اشفي اجن شفاء كاملا عاجلا مستمرا اللهم احفظه اللهم طول حياته واحفظه يا كريم يا رحيم يا الله بیمار اللہ اشفی خواجہ حسین شفاء کاملا عاجلا مستمرہ مولا خواجہ حسین کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما ہمارے تمام بیماروں کو صحت مند رکھ صحت عطا فرما جو صحت مند ہیں ان کی صحت کو قائم رکھ میرے محبوب کو تندرست کر دے اس کی پریشانی کو دور فرما جتنے ہمارے ہیں ان تمام کی تو حفاظت فرما ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھ بیماریوں سے بچا سارے مسلمانوں کو سلامت رکھ سب کی حفاظت فرما بیماریوں سے بچا سب کی عمریں طویل فرما اللہ اللہ بولتے رہنے کی توفیق عطا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ